In a small house nestled in the snowy mountains, a little girl named Jane lived among the tall pine trees. Many wild animals roamed around her yard, creating a picturesque scene. Di sebuah rumah kecil yang terletak di pegunungan bersalju, seorang gadis kecil bernama Jane tinggal di antara pohon-pohon pinus yang tinggi. Banyak hewan liar berkeliaran di halaman rumahnya, menciptakan pemandangan yang indah. Jane had lost her parents at a young age and was raised by her loving grandmother, Naomi, who was quite old. Jane telah kehilangan orang tuanya di usia muda dan dibesarkan oleh neneknya yang penuh kasih, Naomi, yang sudah cukup tua. One afternoon, Jane sat on the porch with her grandmother. Her grandmother was knitting a scarf for her beloved granddaughter. Suatu sore, Jane duduk di teras bersama neneknya. Neneknya sedang merajut syal untuk cucu kesayangannya. As they enjoyed the quiet, Jane asked her grandmother why her parents had left her when her friends still had theirs. Saat mereka menikmati ketenangan, Jane bertanya kepada neneknya mengapa orang tuanya meninggalkannya sementara teman-temannya masih memiliki orang tua. With a gentle tone, her grandmother replied, "My dear, God loved your parents and that's why he called them home." Dengan nada lembut, neneknya menjawab, "Sayangku, Tuhan mencintai orang tuamu, dan itulah sebabnya dia memanggil mereka pulang." Jane pondered this and then asked if God didn't love her since he hadn't called her home with her parents. Jane merenungkan hal ini dan kemudian bertanya apakah Tuhan tidak mencintainya karena dia tidak memanggilnya pulang bersama orang tuanya. Again, with tenderness, her grandmother answered, "My dear, God loves you very much too, but he has given you a unique task before you join him." Sekali lagi, dengan lembut, neneknya menjawab, "Sayangku, Tuhan juga sangat mencintaimu, tetapi dia telah memberimu tugas unik sebelum kamu bergabung dengannya." Curious, Jane asked, "What task has God given me?" Penasaran, Jane bertanya, "Tugas apa yang Tuhan berikan padaku?" Her grandmother replied, "Your task is to spread goodness in a world where love is becoming scarce. If you want to honor your parents in heaven, live well so they can be proud to have you as their daughter." Neneknya menjawab, "Tugasmu adalah menyebarkan kebaikan di dunia di mana cinta semakin langka. Jika kamu ingin menghormati orang tuamu di surga, hiduplah dengan baik agar mereka bangga memiliki kamu sebagai putri mereka." Jane was moved, and tears ran down her cheeks as she hugged her grandmother with love. Jane terharu, dan air mata mengalir di pipinya saat dia memeluk neneknya dengan penuh kasih. She said, "Grandma, I'm also grateful that God gave me a wonderful grandmother to care for me. I will follow your advice and always spread goodness so that you will be honored and not regret raising me." Dia berkata, "Nenek, saya juga bersyukur bahwa Tuhan memberi saya nenek yang luar biasa untuk merawat saya. Saya akan mengikuti nasihatmu dan selalu menyebarkan kebaikan agar kamu dihormati dan tidak menyesal membesarkan saya." That evening, despite the cooling air, the atmosphere was warm with their shared love and understanding. Malam itu, meskipun udara mulai dingin, suasana hangat dengan cinta dan pengertian yang mereka bagi.